ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକି ପୁନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପଦ୍ଦୁମେन फ्रॉम पीताम्बरपुर आ जेहेतु से तांकर पुओ बो घर को आछंती आ इनडायरेक्टली झियो जुई घर को भी आछंती तो सेति पई बाबा हमर कोन सब नै के आछंती एडा बड़ बैग रे आज देखिबा परमपुर आज कोन कोन सब आसीची मु एबे गोटे गोटे करके देखैबी बंधुगण मु तो गरीब पार्टी सुना रूप तो आनी पारिबिनी आ पिले दिन मु जानिछि मोर झियो सागरिका राउरकेला ठिया समय रे मु जुआडे बाहर को ड्यूटी जाइछु आसिला बैगटा को अंडाली कोन खाइबा को आनिछु आ से ही जिनसे किछि मु धरि के जाइछि मोर झियो जुइंकर जोगुडा पसंद धरि के जाइछि पुओ बो नेबेनी त पुओ बो टिके टिके फिंदु हां ठीक अछि तो एबे हमर स्टार्ट हबो गोटे गोटे सामान पड़िबो हां तो फास्ट अच्छा आनंद एपट हां तो नहीं तुम पटे नहीं हां तो फास्ट आसी जे हमर एटा कोन निमकी पापड़ बढ़िया है मो गाँ मो माटी दिग पंडरू है हो तम हो गोटे गोटे रखिबा हो आ एबे आसी जे हमर बड़ दांती गिली खतरनाक दांती गिली बंधुगण बहुत कष्ट रे मिलची एटा डिमांड एबे नवार की कोड कंपनी ओड करची के बोली भारी डिमांड हो तापर आसी जे हमर बाप रे ये कौन ये मध्य से के छोट दांती गिली तो पूरा बैग भर्ती कर देइछो बाप रे एवडा बंधुगण कोन गोटे बात निजे धरलो खोललो आ पगैलो हां छोट दांती आ एते आनो गोटे डाबाटे भरियो सब नरमी जीवो एनु सब आइछि बाप रे छोट दांती गिली कोइते चखड़ा आइटम आनिछ जेहेतु एटा मते भारी टेस्ट हो ठीक अछि तापरे आसिला हमर मिक्सचर दी पैकेट मिक्सचर बापा हमर जनता कैंटीन दिग पंडर मिक्सचर हमर देइछि तो सुंदर तीन पैकेट मिक्सचर आछि चारि टाइप गोटे लुचे देइछो हां हे आइला चारि पैकेट मिक्सचर भले रख हां तापरे आसी जे हमर चूड़ा मिक्सचर हां एटा गोटे मात्र आनि हां बिजनेस करले हबो एडा कोन आनिचो काजू गुंड एटा काजू गुंड गोटे जागर मागणा मिलची आछि ने आलू पोटल कुरुमा करके मत खिलेबो हां हैला एटा आसीला हमर एबे बरमपुर स्पेशल सब ओहो आबडालू पापड़ ए भाई रे बदोडे एबे पूरा आर एमिति गोटे पकेट रे आधा खाइ देले हां आ मोर जियो जुई आधा खाइ देले एबे आसीला ए ब्लू है ओहो एबे आसीला हमर विमल बैग विमल रो कोन भाबती आडी जाओ बापा ले ए भाई एटा देखाओ समस्त को देखाओ एटी ये आम्बुलो आम्बुलो न खाले खाद्य हबो तेंतुली आम गछर तेंतुली आम निज गछर तेंतुली बाप रे आम्बुलो बंधु ना आम्बुलो चारुटी करिवो एटा कोन आंच एटा गोटे जिंस आइची हमर मिल मेकर मु निजे बनैथिली घरे हां निजे हां देखो एथिरे कोन आसीची देखिबा आइ दे हां आइ दे विभिन्न प्रकार आइची बॉडी हां देसी बॉडी एटा कोडा खोली बिनी हम एटा कोळथ डाली आहा हां एटा थिबो अन्य ए देसी मो गान माटी रो बंधुगण खोला कथा बहुत सस्ता रे आनची 1.5 केजी की 100 टका बापा लो बहुत मो गा माटी गोकनपुर बोली गोटे गाँ अच्छी सेठर चाषी घर को जाइकरी आनछि हां बढ़िया छी ताजा कोइल पर तार बाडू जाइकरी आनछि पकोड़ा नाही कि पकोड़ा नाही ताको लेंबू चरण करी खाइबो हैला आ पर कोन आसला एटा कोन एटा ठीक आइछि मुगो डाली मो ससुर रो देइछिन एटा मुगो डाली ना बेग अच्छा बेग एटा होछि मुगो डाली सेटा कोन देसी मुगो डाली अरे सेटा कोन को आगो एटा होछि नुआ देखि देबा एटा होछि नाइ नाइ चावल चुना नाइ एटा होछि तम एठी भी अछि हमर मुग डाली ना कांदुला डाली एटा कोळथटा कोळथ डाली आ एटा होछि हमर कांदुला डाली कांदुलो काठी कांदुलो डाली एटा हला हमर मुग डाली एटा मुग डाली आहा आ तापरे सांग माने आसी गला हमर विमल बैग लुचे जो विमल बाबू देखा देखैली ने आ एटा होछि हमर आ एटा आनिछि चावल चुना मो सासु मा देइछिंदी आ झियो मते सबु कोन जे पिठो भजा करी दब प्लस आ गोटे कोन झियो काई दब राशि पड़ी नातिया को संभाळे आसीबो तो बहु पिला दब अच्छा आ स्पेशल गोटे आइछि बगण खाई देली मो मिठा पिलान को बहुत खाउछन बोली मु बहुत आननी दीटा आनथिली जुई पिला के बेसी दीटा आनथिली काई आम गां एरिया रे
ମିଠା ଟିକେ କମ୍ ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କମ୍ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମିଠା କାଲାଜାମ ଆମର ଜନତା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଦିଗପଣ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆଣିଛି କାଲାଜାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା ବଢିଆ ଅଳେଇଚ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭରି ଏଗ୍ରି ହେଇଛି ଘୋଡ଼ା ଅଳେଇଚ ଘୋଡ଼ା ଅଳେଇଚ ମାନେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଘୋଡ଼ା ଅଳେଇଚ ମଲି ଘୋଡ଼ାରୁ ଅଳେଇଚ ହଁ କରିଛେ। କଣ ରେ ନାତିଆ ହଁ। କଣ ଚାଲିଛି ନାତିକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆସେ ତୁ ଆଉନ ଖାଇବୁ ଆ ହଁ, ଆସେ ନାତି ଆସେ ଆସିଲା। ଆସେ ଭାରୁଟା ଦେଖିବୁ ଆ ହଁ ପଳିଆ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ମମି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ତ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଅଛି କାହିଁକି ମା ସୁପୁଲୁ ନାଇଁ ସୁପୁଲୁ ଟିକେ ଭଲ ପଡ଼ିଲାନି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଭଲ ନାଇଁ ପଡ଼ିଲାନି ଭଲ ପଡିଲାନି ଆଜ୍ଞା ବୁଢୀ ଲାଗିଗଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ମା ନାଇଁ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ର କଥା ହଉଛି ସୁପୁଲୁ ଖାଉ ଖାଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କହିକି ବାବା ସବୁ ଯାକ ନିଜେ ଖାଇଦେଲେ ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ଆଣିପାରିଲେନି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ବାପା ଝିଅଙ୍କର ହଲ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଆଇଟମ ର ସବୁ ହଲ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ପୁନେରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛ ଯଦି କାହାକୁ ଏଇ ଛୋଟ ଦାନ୍ତିକିଲି ଖାଇବାର ଥିବ ହଁ। ଅର୍ଡର କରିବ ଅର୍ଡର ହେଲା। ସତେ ଏ ସଦାଣି ବାଟେ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାସ କରି ମୋର ପୁନାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦାନ୍ତକେଲି ଖାଇବେ ଦେଖିବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଦାନ୍ତକେଲି ହଉ ହଉ ଖିଲି 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 ଦାନ୍ତ ଖିଲି ବାବା ଏଇଟା ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହଁ ହେଲା ତ ପୁରା ଏଲାବରେଟ ଚलो ବାय ବାय ଟେକ୍ କେୟାର ହଉ ଏଇ ଆର ଅଧା ବିକିଦେବା ହଁ। ଶୁଣି ଏତେ କଣ କିଏ ଖାଇବ ବିକିବା ଆମେ ଏଇଟା ବୁଲି ବୁଲି ଆମ୍ବୁଲ ବିକିଆ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଧରିକି ହଁ ତମକୁ ହଉ ସାଇକେଲ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଇଦେବୁ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲୁ